फर्मुला के भूल हुए किंतु फर्मुलार बुझीबाटा भूल हो जाए जे फर्मुला थे बुझीगला तार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गला सी सक्सेस हम ही हम कारण पुट द फर्मुला गेट द आंसर फर्मुला पकेबा उत्तर पाइबा किंतु फर्मुलाटा में भल भाव में जाना दरकार तेणु से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हवा दरकार आपण देखिए जो माने गीता पढ़ुं गीतार 18टा अध्याय प्रत्येक अध्याय शेष लिखा जाउछि ब्रह्म विद्येयम योग शास्त्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद वर्णनाम प्रथम अध्याय सब अध्याय 18 अध्याय रे कहउचंती ब्रह्म विद्या योग शास्त्र प्रति अध्याय कहीं कहले ब्रह्म विद्या कौन योग शास्त्र कौन ब्रह्म विद्या हूँ साइंस योग शास्त्र हूँ टेक्निक टेक्नोलोजी आम साइंस जानिबा किंतु साइंस टेक्नोलोजी प्रयोग करवा योग तो प्रयोग विद्या साइंस रे संज्ञा देखा जाए द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड साइंस जो जिन गोटे सिस्टम अच्छी सजड़ा होगी ताको कह साइंस विज्ञान जीव मान को देखागला जोलोजी तैयारी गला उद्भिद मान को देखागला बोटानी तैयारी गला केमिकल रिएक्शन देखाला केमिस्ट्री तैयारी गला से भाव गोटे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड साइंस ताले ब्रह्म विद्या साइंस किंतु जानिले हबनी प्रयोग करिया जो कहूँ गोटे टेक्निक प्रयोग विद्या आम प्रयोग करवा किंतु प्रयोग करिया पूर्व महर्षि पतंजलि जो 195 सूत्र देले 195 सूत्र को 4 भाग करदे 4टा श्रेणी करदे प्रथम देखिले समाधिपाद द्वितीय रे साधन पाद तृतीय रे विभूति पाद चतुर्थ रे कैवल्य पाद सी प्रथम पादर द्वितीय सूत्र कहले योग चित्तवृत्ति निरोध चित्तर वृत्ति की तू निरोध कर दे तदे लाभ कौन मिल लाभ देखेदेले तृतीय सूत्र तदादृष्टु स्वरूप अवस्था जे योग कर स्वरूप तृतीय सूत्र कहले पुणी महर्षि पतंजलि 20 नंबर सूत्र कहते श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम जदि जड़े योग साधना तार 5टा लाभ हम श्रद्धा उत्पन्न हम वीर्य शक्ति आसब स्मृति स्मरण शक्ति आसब समाधि सुख शांति आसब प्रज्ञा माने आत्मज्ञान उदय हम तापर देखा साधन पादरे भी कहले साधन पादर जो अष्टांग योग वर्ण है 29 नंबर सूत्र रे अष्टांग योग वर्ण है जम नियम आसन इत्यादि ता पूर्व से लाभ कहीदेले कहले जदि योग कर योगर अंग गुड़ाक अनुष्ठान कर योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञानदीप्त आविवेक ख्याते कहले जदि योगर अंग गुड़ाक अनुष्ठान करू तो भितर अशुद्धि चली नेगेटिव जिनस चली तो भितर खरा जिनस रही मनीषर समस्या यही ता भितर सब नेगेटिव चिंताधारा रोच अरे नेगेटिव चिंताधारा आम मुंड को लो भाइब्रेशन करे आपण केते गोटे फर्मुला नियंतु नेगेटिव चिंताधारा मु भारी बिजी नेगेटिव चिंताधारा लो भाइब्रेशन करदब मत समय नहीं लो भाइब्रेशन करदब मो द्वारा हबनी यही भली जो जिनस जदि आपण भीतर पशि प्रवेश कला ताले जानतु आपणकर उन्नति नहीं प्रगति नहीं प्रतिभा थिले मध्य प्रगति ही पाए तेणु जो लो भाइब्रेशन जे मु तैयारी करुछि बिजी समय नहीं नो टाइम एमती केते कथा मो द्वारा किछि हबनी मु पारिबिनी नहीं 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 अरे फेस करंतु हब न हब पछा कथा जे फेस करिवो से आगेइवो तेणु से पर्यंत भीतर अशुद्धि काढ़ योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति ज्ञानर प्रकाश हो जाए विवेक ख्याति पर्यंत तापरे महर्षि पतंजलि
ବିଭୂତି ପାଦରେ 45 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଲାଭ ଦେଖେଇଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବ ତତଃ ଅଣିମାଦି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବ ଅଣିମା ଯେଉଁ 8ଟା ସିଦ୍ଧି, ଅଣିମା ଲକିମା ଗରିମା ମହିମା ଯେଉଁ 8ଟା ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମାନେ ତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଆଉ କାୟ ସମ୍ପଦ ଧର୍ମ ଅନବିଘାତଶ୍ଚ, କାୟର ସମ୍ପଦ ଆଉ କ'ଣ ତଦ୍ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଧର୍ମରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କଷ୍ଟ ନ କରି ଆପଣ ଏଇ 8ଟା ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ବିଭୂତି ପାଦର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଲାଭ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଜନ୍ମ ଔଷଧି ମନ୍ତ୍ର ତପ, ଜନ୍ମ ଔଷଧି ମନ୍ତ୍ର ତପ ସମାଧି ଯା ସିଦ୍ଧ। ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବ ତା ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଜନ୍ମ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ମୋର ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି? ଜନ୍ମ କର୍ମ ତମେ ଦିବ୍ୟମ୍, ଯାହାର କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ତାର ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତା ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଯଦି ଭଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଯଦି କର୍ମ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି କଳୁଷିତ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ହେଇନି। ଜନ୍ମ ଔଷଧି ମନ୍ତ୍ର ତପ ସମାଧି ଯା ସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ସବୁର ଲାଭ ଦେଖେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇବା କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରସଗୋଲା ଅଛି, ରସଗୋଲା ଆମେ ଖାଇବା, ଖାଇବା କେମିତି? ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ମହର୍ଷି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଭ ଦେଖେଇଲେ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଧି ପାଦରେ କହିଦେଲେ 30 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ, ଯୋଉ ଯୋଗ କହୁଛୁ ନା, ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ଚିତ୍ତର ଯୋଉ ବିକ୍ଷେପ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କର, ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରସାଦ କର, ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, 30 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଚିତ୍ତର ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖେଇଦେଲେ, ବାଧା ଦେଖେଇଦେଲେ। ବ୍ୟାଧି ସ୍ଥାନ ସଂଶୟ ପ୍ରମାଦ ଆଳସ୍ୟ ଅବିରତି ଭ୍ରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଅଲବ୍ଧ ଭୂମିକତ୍ୱ ଅନୁବସ୍ଥିତ୍ୱାନି ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପତେ ଅନ୍ତରାୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ 9ଟା ବାଧା ଅଛି, ଇଏ ଚିତ୍ତକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦଉଛି। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଲାଭ ଦେଖେଇଲେ ଏ ଲାଭ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି ଯଦି ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ। ମୁଁ ଖାଲି ତଳଟା, ଖାଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛି। ବ୍ୟାଧି ରୋଗ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ହୁଏ, ଏ ଶରୀର ରୋଗ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ରୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକାର। କେବଳ ଶରୀର ରୋଗ ହୁଏନି। ଆମେ କୋଉଥର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। ଆମେ 5ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ପ୍ରାଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆତ୍ମା, ଇଏ 5ରେ ଆମେ ତିଆରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ 5 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ନିର୍ବିକାର ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ, ତାର ହାନି ନାହିଁ କି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସୁଖ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ରୋଗ ନାହିଁ କି ନିରୋଗ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିର୍ବିକାର। ଇଏ 4 କି ରୋଗ ହୁଏ। ଶରୀରକୁ ରୋଗ ହୁଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ସବଳ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ମନ ସୁଖ ପାଏ ଦୁଃଖ ପାଏ, ମନ ସୁଖୀ ହୁଏ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧି ମାନ ପାଏ ଅପମାନ ପାଏ। ଇଏ 4 ଦେଖନ୍ତୁ 4 କି ରୋଗ ହେଉଛି। ଶରୀରର ରୋଗ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ, ପ୍ରାଣର ରୋଗ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ, ମନର ରୋଗ ହେଲା ଦୁଃଖ, ବୁଦ୍ଧିର ରୋଗ ହେଲା ଅପମାନ। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଯଦି ଦୂର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଟା କେବଳ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା, କହିଲା ସାର୍ ମୋ ଘଣ୍ଟାଟା କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। କହିଲା ପାଉନୁ? କହିଲା ନା ପାଉନି। କହିଲା ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ସରୁ, ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, କ୍ଲାସ୍ ସରୁ, ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିଦେବି। କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା। ସରିଲା ପରେ
ସେହି ସମୟରେ ପିଅନକୁ କହିଥିଲେ କିଛି କଳା କପଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ। ପିଅନ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଜିଲେ, ପକେଟ୍ ଖୋଜିଲେ, ଘଣ୍ଟା ମିଳିଗଲା। ଯେତେ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଣି କ'ଣ କଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ପିରିୟଡ଼ ଓଭର ହେଇଗଲା, ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଗଲା